Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa keperawatan gawat darurat, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi yang sangat menarik dan tentunya ini menjadi bekal buat teman-teman perawat emergensi, yaitu bagaimana melakukan lifting dan moving serta transferring pasien. Ya, pada kesempatan hari ini materi ini memang materi yang menjadi bekal terutama adalah teman-teman yang berada di pre-hospital ya, melakukan transportasi, melakukan kegiatan memindahkan pasien dari tempat di mana korban mengalami trauma atau dari tempat tidur ke tempat tidur atau berangkat dan tentunya membutuhkan teknik yang khusus ya. Jadi perhatian untuk tindakan ekstrikasi dan transportasi ini, jadi setelah menemukan korban, maka pertolongan pertama korban tersebut harus segera dikirim ke fasilitas kesehatan. Dan tentunya ini menjadi masalah yang problem yang serius. Kenapa? Karena ketika seseorang tenaga kesehatan, entah itu paramedik, dokter, perawat, ya, bidan, ketika melakukan tindakan eh, memindahkan pasien itu tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang benar. Sehingga yang muncul adalah low back pain ya, low back pain. Nah, nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana prinsip mengangkat ya, prinsip mengangkat yaitu pertama adalah jangan menambah cedera kepada korban ya. Jangan menambah cedera kepada korban, jadi betul-betul harus safety, harus dengan komando yang benar, planningnya yang benar gitu. Kemudian hindari memindah korban jika tidak stabil. Jadi kalau memang pasiennya masih ada tanda-tanda perdarahan, ada fraktur belum dilakukan stop bleeding, belum dilakukan fiksasi, tunda dulu. Atau jika pasiennya dalam kondisi kardiak arrest, ya maka resusitasi dulu. Kecuali kalau memang di tempat yang mengancam. Jadi prinsipnya pun aman diri, aman lingkungan, aman pasien ini menjadi kunci dari awal semua kasus pertolongan gawat daruratan. Kemudian jangan membahayakan diri penolong ya, jangan membahayakan diri penolong. Kemudian jelaskan apa yang akan dilakukan kepada korban dan jangan pernah lakukan sendiri ya. Jadi evaluasi diri kemampuan teman-teman semua. Kalau sekiranya Anda tidak mampu di dalam melakukan pertolongan, maka sebaiknya tunda atau tahan dulu sampai bantuan datang. Kemudian lakukan dengan satu komando atau aba-aba, rencanakan setiap gerakan. Jadi alurnya mau kemana, ya arahnya mau kemana itu disiapkan. Kemudian pertahankan sikap tegak saat berdiri, berlutut maupun duduk. Jangan menggunakan posisi yang membahayakan, contohnya dengan membungkuk. Jadi yang kita gunakan adalah prinsip-prinsip ergonomis. Ya. Kemudian apalagi prinsip dalam mengangkat ini adalah konsentrasikan beban pada otot paha, bukan pada punggung. Jadi kalau Anda mau mengambil beban berat ya, Anda pernah saya sampaikan dulu di kelas gitu kan. Kalau Anda mengambil benda yang jatuh, usahakan dalam posisi alignment yang benar, lurus, tegak ya, jangan membungkuk. Jadi salah satu caranya adalah antara lutut ya, Anda bisa jongkok tanpa membungkukkan badan. Karena dampaknya bisa mengganggu pada tulang belakang ya. Kemudian gunakan otot fleksor, otot untuk menekuk bukan otot ekstensor untuk meluruskan. Dan saat mengangkat dengan tangan, telapak tangan itu menghadap ke depan, ya. Jaga titik berat badan sedekat mungkin dengan tubuh Anda. Jadi pada saat badan sudah menempel di tangan, kemudian lakukan pendekatan ya atau didekap. Kenapa? Supaya mendekati titik nolnya sehingga lebih ringan dan stabil.
Dan kalau memang sekiranya tidak memungkinkan, gunakan alat bantu untuk mempermudah di dalam evakuasi si pasien tersebut. Ya. Kemudian pemindahan kondisi yang emergency atau emergency move, ya. Contoh pada kondisi yang kebakaran atau sesuatu yang akan terbakar atau ledakan, ya, dicurigai adanya bom, maka ini menjadi indikasi. Kemudian bangunan yang tidak stabil, misalkan kemiringan sekian derajat, kemudian mau runtuh, ya. Ini menjadi kondisi yang emergensi. Bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang potensial untuk meledak, cuaca yang sangat ekstrim sekali, misalkan badai atau adanya angin, topan, ya. Kemudian ada petir yang memang tidak memungkinkan Anda untuk melakukan situasi yang stabilisasi di situ. Kemudian mencari akses karena ingin mencapai berita lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi tidak memungkinkan Anda untuk meminta bantuan. Kemudian ketika penyelamatan tidak dapat diberikan karena lokasi atau posisi berdiri tidak dimungkinkan. Jadi memang Anda di sini lokasi pada saat korban ditemukan memang kondisinya sangat sulit untuk dilakukan evakuasi. Ya, itu. Kemudian untuk macam-macam evakuasi dalam gawat darurat, ya. Ada tarikan baju, tarikan bahu, tarikan selimut, kemudian ada yang namanya piggyback carry atau menggendong pasien di belakang. Ya, ada cradle carry depan, ya, menggendong pasien di depan. Ada firefighter drag, ya, tarikan pemadam. Ada firefighter carry, ya, angkatan, yaitu pada kasus dengan pemadam. Dan ini bisa dilakukan secara sendiri kalau memang kondisinya darurat, ya. Contoh pada tarikan baju, bahu, atau selimut, ini bisa dilakukan kalau memang tidak ada penolong lain. Ya, Anda sedang dalam lorong atau situasi yang memang di tempat yang ruang-ruang yang tidak terlalu luas, itu contohnya di dalam gua atau gorong-gorong, ya, atau dalam suasana kebakaran, itu Anda disarankan untuk menggunakan teknik-teknik seperti ini. Kenapa? Dalam suasana kebakaran itu asap ada posisinya di atas, ya, maka Anda disarankan untuk tiarap atau dalam kondisi posisi di bawah. Ingat, bahaya yang besar ini adalah korban trauma. Nah, ini contoh pada kasus dengan cedera tulang belakang. Sehingga pada kondisi pasien atau korban yang mengalami cedera tulang belakang harus dilakukan yang namanya pengkajian. Prinsip tunggu dulu, ya, jangan langsung dievakuasi. Ya, jadi lihat dulu. Kemudian cara aman adalah segarisan tulang belakang, tarik pasien searah poros tubuh. Ya, maka tindakan bisa dengan menggunakan alat-alat yang digunakan seperti LSB, long spine board, atau papan yang sekiranya lurus untuk melakukan evakuasi. Apalagi kalau teman-teman sudah tahu biomekanisme injurinya karena misalkan terjatuh pada bagian tulang belakang atau pasiennya ada mengalami keluhan-keluhan seperti, ya, ketidakmampuan kedua ekstremitas bawah untuk menggerakkan, ada keluhan misalkan buang air besar atau buang air kecil di tempat, bau feses gitu, ya. Atau pada laki-laki ada yang namanya via pigmus, ya, atau pada bagian kemaluannya ereksi menetap, itu bisa salah satu bagian dari gangguan di tulang belakangnya. Kemudian evakuasi non emergency, ya. Ketika tidak ada sesuatu yang mengancam nyawa, ya. Jangan lakukan pada pasien dengan tulang belakang. Jadi ini sangat hati-hati, ya. Pada tulang servikal sampai tulang belakang ini memerlukan suatu pengangkatan dengan tim dan alat-alat khusus. Jadi lebih baik ketika jatuh dalam kondisi yang memang ada kondisi celaka pada kondisi ini, sebaiknya tunggu tim dulu, tunggu alat-alat dulu, ya.
Karena apabila Anda melakukan pertolongan yang salah, bisa merusak pada sistem susunan saraf pusat pada jalur belakang dan bisa seketika itu pasiennya meninggal di tempat. Jadi atau cedera ya, atau cedera, dan ini menjadi salah satu prinsip di dalam pengangkatan ya, yang istilahnya adalah do not another harm ya, do not further harm ya, tidak membuat masalah yang sebetulnya sudah terjadi masalah gitu. Nah, kemudian contoh non emergency move ya, ada direct ground lift, 3 orang berbaris di samping penderita. Jadi diangkat bareng-bareng, kemudian ada ekstremitas lift, jangan dilakukan pada orang yang mengalami fraktur tangan dan kaki. Ini maksudnya kalau zaman dulu itu kalian tuh latihan becak-becakan atau mengangkat 2 bahu ya. Ini bisa dilakukan untuk melakukan evakuasi. Nah, ini yang namanya adalah posisi ergonomi ya. Jadi ini kalau orang-orang BL ya atau suka olahraga, fitness atau apa ya, ini selalu ditekankan bagaimana cara duduk yang benar, mengangkat yang benar itu dengan prinsip ergonomis tanpa mencederai dirinya sendiri. Ya, Anda bisa lihat ketika seseorang mengangkat itu tulangnya dalam posisi lurus dan kekuatan ada di otot paha ya, bukan di tulang belakang. Kemudian di dalam melakukan evakuasi, ini pun harus menunggu komando, one komando. Siapa yang akan menjadi leadernya di sini? Ya, ini Aber adalah beim contoh 0:0. ya. Austria verliert 2 wichtige Punkte gegenüber Rapid und hat heute nichts zu lachen. Die Lacher hat dafür dieser Rotkreuzmann auf seiner Seite. Ya, ini adalah contoh dari gambar yang tidak dilakukan komunikasi secara baik. Ya, jadi ada miskomunikasi, yang satu ingin berjalan ke depan, yang satu ke arah sebaliknya. Dan ini bisa mencederai si korban. Ya, kalau korbannya tidak ada trauma muskulologis aman-aman aja, tapi kalau ada kan berbahaya ya. Nah, ini adalah istilahnya adalah do not further harm ya. Jadi seseorang ketika kita melakukan pertolongan evakuasi dan transportasi adalah menjaga supaya tidak cenderung atau lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Sehingga memang betul-betul harus melakukan prinsip dengan benar. Nah, ini contoh lagi ada video ya, cara evakuasi. Nah, oke ya. Ini juga kasus-kasus yang memang pada kondisi-kondisi yang ya walaupun ini mungkin dimaksud dalam video lelucon ya, tetapi ini bisa terjadi di dalam lingkungan kita kalau prinsip penanganannya tidak secara benar. Oke, kemudian lifting dan moving situation ya. Tadi kita sudah bahas emergency situation dan non-emergency situation ya. Nah, ini adalah tindakan yang dilakukan ini ya. Yaitu menarik bahu si korban ya, bahu si korban. Ini termasuk situation emergency condition. Nah, dengan teknik ini ya Anda bisa melakukan sendiri, tapi ya sekali lagi ini diukur adalah tingkat kemampuan Anda. Kalau memang tidak memungkinkan Anda untuk melakukan penarikan seperti ini ya tentunya hindari ya, Anda tunggu bantuan saja. Karena apabila korban lebih besar ya tentunya masanya pun semakin berat ya dan bisa menyebabkan cedera pada diri Anda sendiri. Kemudian ada t-shirt drag ya, ini menarik pada bahu. Kalau tadi pada pundak, sekarang pada bajunya ya, pada bajunya ditarik. Ada juga dengan menggunakan blanket drag. Nah, blanket itu dengan menggunakan selimut ya, selimut. Atau ini adalah firefighter drag.
Nah, jika kondisinya tidak sadarkan diri, bisa diikat. Nah, ini kalau Anda temukan contoh pada kasus dengan kebakaran ya, kebakaran di mana asap mengepul pada ruangan tersebut ya, Anda mau melakukan evakuasi, maka kalian bisa melakukan teknik-teknik tadi. Kenapa Anda merunduk ke bawah? Supaya Anda terhindar dari asap yang meningkat di ruangan tersebut. There are many types of emergency listening Oke, areas that the ini first responder contoh can perform. video yang bisa If menjadi you contoh find ya. yourself by yourself and the patient needs to be moved from a precarious situation, you need to get them out fast. If they do not have a suspected C-spine injury, this can be done by coming to the patient's head. The patient may be unresponsive and unable to help themselves. So you'll need to lift the patient slightly and place your arms underneath the shoulders into the armpits. From this position, you really need to pull without injuring your back. You want to use your legs. Move your leg back, pull the patient towards you. Move your leg back, pull the patient towards you. If you find yourself in a position where you have a second rescuer able to help you, you can now seat the patient into a seated position. The patient may be unresponsive and limp, much more difficult to grab a hold of. So what you need to do is take your right arm, hold on to the patient's left wrist, take your left hand, hold on to the patient's right wrist. Make sure you get a firm grasp. You want to be able to put yourself into a position where you're lifting with your back and not your legs. Rescuer number 2 will also get into position and place their hands below the patient's knees. Once you're ready to lift, you want to make sure that you do it together so you don't get injured. The command will be, ready? Ready. Go. From this point, the patient can be moved downstairs, can be put on a stretcher, placed in a chair, or wherever you need them to go. Ya, itu adalah contoh ya dari video tutorial yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua ketika melakukan dengan cara menarik bahu atau ketika ada 2 orang itu bisa dengan teknik mengikat pada kedua tangannya, kemudian diangkat, dan selanjutnya penolong kedua yaitu memegang pada lututnya dan baru dengan komando diangkat sesuai dengan arah mau dipindah kemana ya. Kemudian teman-teman ini ada teknik lain ya. Ini kalau Anda melakukan pengangkatan pada korban ya. Sekali lagi ini harus diukur kemampuan diri ya. Jadi kalau korbannya lebih besar dan tidak memungkinkan ya pastinya akan kesulitan ya. Maka Anda harus menggunakan teknik lain ya. Kalau ini Anda dapatkan pasiennya misalkan berat badannya mungkin ringan dan tidak terlalu berat dan hal ini bisa dilakukan, tekniknya bisa dengan teknik seperti ini. Jadi pasien yang tidur terlentang, kemudian dikunci ujung telapak kakinya, kemudian baru ditarik pada sikunya dan dinaikkan ke bahu. Dan pada saat meningkat, angkat ini dengan menggunakan kekuatan lutut, baru diangkat pasien tersebut ya. Ini sering dilakukan dan tentunya harus hati-hati karena takutnya Anda terjatuh ke belakang, yang terkena adalah kepala si korban. Jadi harus ukur dulu kemampuan dan teknik Anda di dalam melakukan hal ini. Nah, kalau non-emergency tadi, ini contohnya dengan teknik ya, ground lift ya, dengan 3 orang. Prinsipnya tadi yaitu dengan aba-aba satu komando ya, tangannya bisa saling bersilang ya, saling disilang, kemudian
masukkan di bawah punggung sampai kaki dan diukur dulu ketinggian dari penolong ya. Jadi usahakan yang paling tinggi itu berada di kepala. Ya. Kemudian setelah angkat, tahan dulu di mana di bagian paha, baru didekatkan korbannya, baru dipindahkan sesuai dengan arah sesuai komandonya. Tapi sekali lagi teknik ini harus hati-hati dan pastikan tidak ada masalah di tulang vertebra atau cervical. Kalau ada, maka tidak boleh teknik ini dilakukan. Harus dengan menggunakan teknik lock roll dan penggunaan spine board ya. Spine board, papan punggung. Oke ya, ini contoh lagi. Matt, are you ready to lift? Right. Okay, on 3. 1, 2, 3. As you can see, Joe bent down nice and low. He kept his back nice and straight. He Nah, ini used his kok leg muscles. korban to lift mengalami this trauma side thermal dengan as well as menggunakan the back LSB, over here. long They spine board. communicated with each other and told each other exactly when they were going to lift and how they were going to perform the lift. This time they're going to just do the lift in reverse so you can see the patient going to the ground and they'll communicate that to us as well. All right, Matt, you ready to go down? Ready. Okay, on 3. 1, 2, 3. And that was just in reverse. You can see that Joe kept his back nice and straight. He used the big muscles in his body, his leg muscles, as well as his arm muscles to hold the backboard up with the patient on it. And then they were able to get the board onto the ground safely with the patient safely. And they both did it so that their bodies were in a safe position to perform the lifting and moving. Okay, Matt, you ready to go all the way up? Ready. On 3. 1, 2, 3. As you can see, they use those proper techniques. They checked their surface to make sure that their surface was nice and safe. They kept their legs shoulder width apart to maintain their balance. And extend the arms of the stair chair. We're going to communicate with each other. I'm going to tell Joe that we're going to go down. Joe, we're going to go down these 2 stairs here. And this stair that you're on is about a 2-foot tread, and then you will step off. And once we get to the bottom of the stairs, we'll go ahead and stop. On 3, 1, 2, 3, move. Made my step. Come down. And I'm down off the last one. Once you reach the bottom of your stairs, you can move your stair chair to your awaiting wheeled stretcher and transfer your patient over so that they may be transported to. This time, Joe's going to show us the safest way to pick up this bag here. He's going to bend down on a nice solid surface. He's going to use his legs and not his back to pick up the bag. When he arrives on the scene, he can do just the opposite by bending down and using his legs and keeping his back nice and straight and placing the bag onto the ground. Okay, are you ready to log roll on that? Okay. Once again, they want to communicate as they do this. On 3. 1, 2, 3. As you can see, the patient was nice and close to them and they didn't have to reach out very far. They've also kept their equipment, which is the blanket in this scenario, very close to where they're doing their operation so that they don't have to A, let go of the patient, or B, reach out too far and compromise their back and potential injury to their back or other parts of their body or their patient. They've placed the blanket underneath the patient, and keeping those same techniques in mind, they're going to log roll the patient back onto the blanket. All right, let's go back down, Matt. You ready? Ready. On 3. 1, 2, 3. So they kept the patient nice and close to them. They were able to log roll the patient back onto the ground and onto the blanket. At this time, they're going to go ahead and package the patient into the blanket. From this point, if this was an emergency situation, they need to move the patient emergently out of an area of immediate danger. They may use a pushing and pulling technique. For the blanket here, Joe's going to actually do the pulling while Matt provides a push technique from the back to give Joe extra support as they move the patient out of the area. Okay, Matt, we're going to move. Are you ready? Ready.
Ready, go. Ready, go. You can see they're staying nice and low to the Ready, ground. go. They're keeping their backs nice and safe, and they're using their leg muscles to help them move the patient. One that Joe's going to do is the blanket drag. This is very similar to what we discussed earlier. Joe wants to keep the patient nice and close to him, keep his equipment very close to him as well. That way he protects himself and is able to perform the procedure very quickly. He's going to pull the blanket underneath the patient and package the patient as quickly as possible. Once again, this is an emergency move, so he doesn't need to make it pretty. He just needs to make it effective so that he can move the patient. The patient is in a position now to where Joe can use the blanket and actually pull the patient to safety or out of harm's way. From this point, Joe can go on to the second emergency drag, where he's going to come behind the patient, lift him up by the shoulders, place his arms underneath the patient's armpits, and then as you see, Joe has grabbed the patient's forearm so that he can maintain control of the patient. Has the patient very close to him, and he's going to use his legs to help lift the patient from the ground and up into the air so that the patient can be dragged to safety and out of the emergency or life-threatening situation. Another technique that Joe can use is to stay low if he needs to, if the patient is a heavy patient or he feels like he can't get the patient up very easily. The last emergency drag that Joe is going to do is the clothing drag. Joe's going to gather up the clothing around the patient's neck, and he will get a good grasp of the patient's clothing, and he will use the patient's clothing to help assist him in dragging the patient out of the immediate life threat area. Once again, he's going to stay nice and low, or he may come up high as long as he's protecting his back and using his leg muscles to move the patient out of the area of life threat. The first device that we're going to go over is the wheeled stretcher. Matt and Joe are going to use proper lifting techniques, and they're going to lift the patient up. They're also going to communicate like we've discussed and lift the patient onto the wheeled stretcher. Okay, Matt, are you ready to lift? On 3, 1, 2, 3. As you can see, they communicated what they were going to do. They lifted in a nice, smooth fashion, and then they placed the patient onto the stretcher while maintaining the safety of themselves and also the patient. At this time, they're going to secure the patient to the wheeled stretcher. 1, 2, 3. Once again, we see good lifting techniques here. They've planted their feet, used a good shoulder width on their feet. They've kept their backs nice and straight and lifted with their legs. At this time, they're going to lift the wheeled stretcher into the ambulance. They worked again as partners and communicated. They were able to raise the legs on the device in a nice, safe fashion, and then place the wheeled stretcher into the ambulance so the patient can be transported. Once they have the device apart, they'll be able to place the device on either side of the patient. From this point, they'll maneuver the scoop stretcher underneath of the patient in a manner that is scooping the patient up. They will, once they have the scoop stretcher pieces maneuvered under the patient, they will be able to connect the device back together. This may require them to actually lift part of the patient up. Once again, they want to use good lifting techniques, watching their neck or watching their back. This would be used on a patient that does not have a neck or a back injury. Once they have the scoop stretcher device placed back together and intact and make sure it's secured, then they will secure the patient to the scoop stretcher so that they may move the scoop stretcher with the patient to the awaiting wheeled stretcher. All right, Matt, are you ready to lift? From this point, they're going to use On their good 3, lifting 1, techniques. 2, 3. Made sure they were on solid ground. Their feet were about shoulder width apart.
They communicated with each other. They lifted with their legs and not their back. And once again, we're going to secure the patient to the stretcher. And then once they have the patient secured to the stretcher, they will lift the stretcher into the loading position and then load the patient into the ambulance. Are you guys ready to roll? Joe's going to call out the commands for us towards you guys on 3. 1, 2, 3. We're going to protect our backs and also protect the patient. And at this time, Matt's going to go ahead and palpate the back and make sure that we don't have any complications back there. Matt and I have kept our equipment close here so that we can maneuver it right into the back of the patient to place the patient onto the long spine board. We'll roll it up to the patient, and then we'll let Joe call the move so that we can move the patient back down. Okay, down on 3. 1, 2, 3. We're good, guys. Good. Once we have the patient in the position that we want the patient on the long spine board, then we will use the securing device. In this instance, we're going to use what we call spider straps to secure the patient to the long board. Once we have secured the patient to the long board, we can go ahead and secure the patient's head to the long board as well so that we don't have movement of the head. And Matt and Joe will work on that in conjunction with each other. And then following your local protocols, you will provide the proper assessment for this type of a patient as you have place them on the spine board to protect their neck or their back. All right, Matt, are you ready to lift? From here, Matt and Joe will once again use the proper lifting techniques and move the patient on the spine board to the wheeled stretcher. Up on 3. 1, 2, 3. From this point, we're going to go ahead and secure the patient to the wheeled stretcher. Matt and Joe will use good lifting On 3. techniques. 1, 2, 3. And move the patient over to the Stokes basket. And down on 3. 1, 2, 3. Once again, they're communicating very well with each other. Then they will secure the patient inside of the Stokes basket. Once the patient is secured inside of the Stokes basket, more providers will come in. We're going to use 4 providers, and we can maneuver this Stokes basket or the stretcher, the basket stretcher to where we need to. John will come in, and we will, once again, all 4 providers will use good lifting techniques. We'll lift with our legs and not our back. We'll let Joe lead the communication on this. Is everybody ready? Up on 3. 1, 2, 3. From here, we can maneuver the patient wherever we need to. Once we get to an area to where we have the patient, that we're going to transfer the patient from the Stokes basket to our stretcher, then we can put the patient down, and Joe will lead us in that. All right, everybody down on 3. 1, 2, 3. You ready, Matt? Once again, using good lifting techniques, watching the safety of their back, and Rolling on also 3. making sure they're 1, being safe for the 2, patient. 3.
They've got good communication. They've kept their device nice and close. From this point, they'll log roll the patient back. Back on 3. Ready? 1, 2, 3. And then they'll load the patient into the flexible stretcher. From this point, we'll have 4 providers that will come in and actually help to lift this patient and assist Matt and Joe in getting the patient onto the wheeled stretcher. John? We use good lifting techniques using our legs and not our backs. Okay, up on 3. 1, 2, 3. And then move over to the drain. Ya, itu kurang lebih teman-teman semua untuk proses evakuasi. Ya, jadi sudah dibahas lengkap dan sangat jelas sekali di video penutup kita. Dan teman-teman silahkan nanti dipraktekkan ya kalau di rumah, karena mungkin tidak bisa di laboratorium, ya dengan teman atau dengan keluarga di rumah. Ya, yang penting prinsipnya hati-hati ya.